खामोशी के साथ मेरी चंद बातें आप मुलाहिजा फरमाएं। जुलूस हमारा इख्तितामी मंजिल पर पहुंचने वाला है। बस थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद परचम कुशाई होगी, फिर सलातो सलाम होगा। हज़रात, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये जश्न पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कर्रमना बनी आदम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान हकीम का एक छोटा सा टुकड़ा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह के आलम फरमाता है, लक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने इंसान के सर पर करामत का ताज रखा, मैंने इंसान को बुजुर्ग बनाया, इंसान को बरतर बनाया। तो अल्लाह के आलम ने इस आयत करीमा में इंसानियत का दर्स दिया कि अगर कोई इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत होना भी जरूरी है। कोई आदमी हो तो उसके अंदर आदमियत का होना भी जरूरी है। कोई मनुष्य अगर है तो उसके अंदर मानवता का होना भी बहुत जरूरी है। यही दर्स दिया है अल्लाह के आलम ने। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने बनी आदम, यानी इंसान के सर पर करामत का ताज रखा। और यही दर्स मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी दिया, जिनका आज आप जश्न मना रहे हैं, जिनके जश्न विलादत में आप शिरकत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और यही पैगाम, इंसानियत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया है। मेरे दोस्तों, फिर एक टुकड़ा खर्च करने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि लोग अल्लाह के सामने सर झुकाएं, झूठ न बोलें, शराब न पिए, बुरा काम न करें, अच्छे काम करें, नेक काम करें। इसी मसलहत की बुनियाद पर अल्लाह का महबूब अरबिस्तान का एक हिस्सा, जिसको हम ताइफ कहते हैं, इसी पैगाम को आम करने के लिए नबी उस वादी में पहुंचते हैं। जब वहां आप पहुंचे तो आपने ये पैगाम दिया कि आपस में लड़ो नहीं, आपस में झगड़ो नहीं, आपस में मोहब्बत के साथ रहो, इन खुदा की इबादत करो। लेकिन यही कहना था कि वो सारे के सारे लोग दुश्मन हो गए। जरा आवाज बंद कर दे, थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, सिर्फ चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को जब ये पैगाम दिया तो उन्होंने आप पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। पत्थर मारने लगे, लड़के हुकिंग करने लगे, लड़के हुल्ला करने लगे। नबी के पैगाम को उन्होंने तस्लीम नहीं किया और इतने पत्थर बरसाए नबी पर कि उनका नालैन शरीफ, जूता शरीफ जो है वो पांव खून से भर गया। मायूस होकर के मेरा नबी, जिसका आप जश्न मना रहे हैं, वापस आया, एक पहाड़ के साए में बैठ गया। जब अल्लाह के महबूब पहाड़ के साए में बैठे तो खून से पूरा नालैन भरा हुआ था, जिसमें पर कहीं कहीं खून के धब्बे थे। तो अल्लाह ताला ने, रब्बुल इज्जत ने, जिसने आपको नबी बना करके भेजा, जिसने आपको पैगंबर बना करके भेजा, जिसने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, जिसने आपको शफीउल मुज़ल्लिमीन बना करके भेजा, उसी रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को भेजा और फरिश्तों से ये कहा
کہ تم جا کر میرے محبوب سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر محبوب میرا کہہ دیتا ہے تو طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو ٹکرا دینا تاکہ اس کے درمیان جو آبادی ہے ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو فرشتوں نے نبی سے کہا کہ رب العالمین فرماتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کے دل میں انسانیت کا ڈر ہے، درد ہے۔ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پہاڑوں کو ٹکرا دو، اس درمیان رہنے والے ہلاک اور برباد ہو جائیں، بلکہ میرے نبی نے دعا فرمایا تھا اللہم اہدنا القوم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم کو صحیح راستہ دکھا دے، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ وہ انسانیت تھی کہ میرے آقا نے اپنے ان دشمنوں کو بھی برا نہیں چاہا بلکہ بھلا چاہا اور ان کو پتھروں کی سر میں آنے سے بچایا تھا۔ تو اسلام بھی انسانیت کا درس دیتا ہے، پیغام محبت کا پیغام دیتا ہے، اخوت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو، کیونکہ کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، نفرت نہیں سکھاتا۔ ہر مذہب، ہر دھرم محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہی تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اسی مضمون کو رب العالمین نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم کے سر پر کرامت اور بزرگی کا تاج رکھا۔ یہ بزرگی کا تاج، کرامت کا تاج انسان کے سر پر ہے، تو انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جانور آپس میں نہیں لڑتا ہے، پرندے آپس میں نہیں لڑتے ہیں، لیکن انسان آپس میں لڑتا ہے۔ اسی بھائی چارے کی کمی ہے، وہی اخوت کی کمی ہے، اسی محبت کی کمی ہے، اسی انسانیت کی کمی ہے۔ حضرات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی تعلیمات پر آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ جب نبی کی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے تو ایک اچھے انسان بن جائیں گے۔ آپ غریب کی مدد کریں گے، فقیر کی مدد کریں گے، بیوہ کی مدد کریں گے، یتیم کی مدد کریں گے، اور جو معذور لوگ ہیں ان کی مدد کریں گے۔ اور جب کوئی بندہ غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں اور معذور لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ حضرات وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، بولنا تو میں بہت کچھ چاہتا تھا، الحمدللہ جلوس آتا خصوصیت کے ساتھ میں رات کے جلوس کی تعریف کروں گا۔ رات کے جلوس میں جتنی بھی انجمنیں تھیں بہت ہی سادگی کے ساتھ وہ اس جلوس میں شریک ہوئی تھی۔ میں دن کے جلوس کی آج تعریف نہیں کروں گا، حالانکہ ہماری جتنی انجمنیں باہر سے آئی ہیں وہ سب قابل تعریف ہیں، اپنے آقا کی محبت میں آئی ہیں، اپنے آقا کا جشن منانے کے لیے آئی ہیں، وہ سب کے سب قابل تعریف ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، 2000 لیٹر پانی کی ٹنکی میں اگر ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے تو پوری ٹنکی ناپاک ہو جاتی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھانا پڑے گا کیا کہ سمجھ گئے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارا یہ جلوس شرعی ہے، اس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ دن پہلے لوگ اس میں ڈی جے لائے تو ان کو ہدایت کی گئی، الحمدللہ سارے لوگوں نے مان لیا کہ ہاں ڈی جے نہیں لائیں گے، تو ڈی جے آج تک نہیں آیا، لیکن آج ایک نئی پرمپرا اس میں شامل ہوئی ہے، اور وہ گناہ ہے۔ اسی ایک چیز کی وجہ سے پورے جلوس کا مزہ کرکرا ہو گیا ہے۔ نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، ارے نعت پڑھو، نبی کی آمد کے لیے نعرے تحسین بلند کرو، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن
शरीयत ने बैंड बाजे की इजाजत कभी भी नहीं दी है। किसी नाच के स्टेज के ऊपर अगर कोई नाच पढ़ेगा तो उस नाच का उसको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उसको अजाब मिलेगा। ये बात आपको समझना चाहिए। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, उंगली आपकी तरफ नहीं उठेगी, उंगली मेरी तरफ उठेगी। फतवा आपके खिलाफ नहीं आएगा, फतवा मेरे खिलाफ आएगा। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि हम बैंड बाजा कर रहे हैं। अगर पहले मशवरा किया होता तो हम इस बात को मना करते कि हमारे इस नबी की मीलाद के जुलूस में बैंड कभी नहीं शामिल हो सकता है, उसको कभी भी शामिल न किया जाए। इससे आज हमारे जुलूस का मजा किरकिरा हो गया है, मेरा मूड भी ऑफ हो गया है। मैं बोलना भी चाहता हूँ लेकिन हमारा मूड इस वक्त खराब हो गया है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बस और ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपसे बहुत ही आजिज़ी के साथ इल्तिमास करता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान आइंदा से अपने इस शरई जुलूस में, दीनी जुलूस में, नबी की मीलाद के जुलूस में ऐसी बातें शामिल नहीं करेंगे जो गैर शरई हो। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? हाथ उठाइए। आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं ना? अरे सवाब लेने के लिए आए हो, नजात के लिए आए हो तो गुनाह क्यों ले रहे हो? ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों और दोस्तों, मैं रात के पूरे जुलूस में रहा। मैंने देखा कि हमारा ये प्रशासनिक अमला जो है, सीओ साहब, हमारे कोतवाल साहब और कोतवाली के सारे अहलकार जिनकी ड्यूटी थी वो सब शरीक थे जुलूस में। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि इनका काम बहुत ही काबिल तहसीन रहा। लिहाजा थाने का जो भी अमला है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तहसील के अमले को यसीम साहब, तहसीलदार साहब और उनका जो भी अमला है उन्होंने भी अपने फर्ज मनसबी को बखूबी अंजाम दिया है। लिहाजा हम उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। महकमे बर्किया यानी बिजली विभाग ने भी अच्छा हुस्ने इंतजाम किया कि लाइट का बेहतर इंतजाम रहा। महकमे बर्किया के भी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मीलाद की मुबारकबाद देता हूं। हमारा मीडिया जो हमारे साथ रहा है, वो चाहे प्रिंट मीडिया रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा हो, इन सब का भी सहयोग, इन सब की भी हिमायत हमें हासिल रही है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बाकायदा साफ सफाई का खास तौर पर इंतजाम किया है। और अब मेरे पास बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं है। जो बात छूट गई है अभी सेक्रेटरी साहब आपके सामने अर्ज करेंगे। जितनी भी अंजुमनें इस जश्न पाक में शरीक हुई है, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि मौला ताला सभी को अपने महबूब की मीराद का के फैजान से मालामाल फरमा दे और सभी को उसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन बिजाय सय्यदिल मुरसलीन। अब परचम कुशाई होने वाली है। परचम कुशाई के बाद सलातो सलाम होगा, उसके बाद इस जुलूस पाक का इंशाअल्लाह रहमान इख्तिताम होगा। अगर जामे मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद लईक साहब हवारी कुछ कहना चाहते हो तो 4 मिनट के लिए तो वो आ सकते हैं।